Good day, sir. I'm Clinton Albarico. This is the continuation of our report in Group 3, the advantages of probation. Introduction. Probation is an alternative to imprisonment. Second, allows offenders to remain in the community under supervision. Third, focuses on rehabilitation rather than punishment. Probation daw man siya oy mas maayo nga gamiton para ang usa ka tawo dili siya parasahan kayo para pod matabangan nga mabag-o ang iyang mga sala pamaagi sa komunidad. Manay naka-advantage sa probation. So again, the advantages of probation. First, avoids degrading effects of imprisonment. Second, allows continued employment. Third, preserves family ties and stability. So it means para dili niya samotag first timer, para dili niya kuan ang unsa ka lisod to sulod, para siya matabangan. Then ang second, allows continued employment. So para makakuan siya sa iyang trabaho, para makatabang sa pamilya. Then ang third, para kanunay sila magkita sa iyang pamilya, para dili sila magkawatak-watak, para family together, sir. So we're going now in economic and social benefits. First, less expensive. Cost only 1/10 as much as imprisonment. Second, reduce imprisonment congestions, about 60% of offenders given probation. Then third, encourages reform for first-time offenders. So less expensive. Ang gisulti, ang probation ay pulo kuno ka 17 times na mas mura, mas barato kontra sa makulong ka. Then ang ikaduha, para ang kulungan makaiwas pud sa kaguot. So og kisa to makaabil og provision, so kuan yun nilang provision kay para ang kulungan dili magguot dito, sir. So pangatlo, silbi mura siya, wala siya gipriso sa kulungan para ang tawo nasi chance nga mabag-o kay mosamot man og ka kriminal ang usa ka tawo og samtang mapriso, di ma-influensahan pud sa mga karaan pud dito sulod. So para pod matabangan sa officer ang usa ka tawo, masubaybayan, mag-guide pamaagi sa community. So Chief Justice Staff on probation. The great
Diritom was given young and new violators a chance to reform and escape the contaminating influence of hardened criminals. Provision is attempt saving of the man who's taken one wrong steps. So, moto kong kiingon ganina nga muna siya nga para ang tawo di sila contaminating and influenced by hardened criminals, para dili ma-influensahan dito sa sulod sa prisuhan. Then administrative organization of probation, initially managed by court, later serve all courts within a city or country. Probation officers appointed by Civil Service Commission, modern trend, state integrated probation and parole services. So, sinugdanan ang korte muni oy ga kuan sa probation. Sunod, ug asa po na korte dito po ikuan sa ug asa na hitabang krimen dito po sa asa nga lugar ang korte, dito po sa lugar nga dito po nga korte sa lugar nila. Then ang ikatulo, napod ang mga provision Civil Service Commission. Then kapat, sa modernong panahon, mayroong pinagsamang sistema provision at parole anos ng estado o bansa. I-combine ang provision at parole sa usa ka bansa. Ang ihan tumong para mas maayo nga patas o mas effective nga legal law para makuha ang mga provision o parole sa ato ang nasod. So, qualifications and personality must have integrity, intelligence, and good judgment. Usa ka personnel dapat naka-integrity, tapat, intelligence, kamao, then good judgment, wala kay bias. Then should command respect and public confidence. Authority. Then must be independent and forthright and non-partisan. Dapat dapat nakay panindigan. Must be independent and forthright and non-partisan. Hindi ka bias. Then qualification of education, preferably trained in criminology, psychology, sociology, social work, psychiatry, or education. Must understand legal processes and human behavior. So, mga as parole officers, PPA, dapat nakakaanit tanan. Then, qualification experience of others, knowledge of common offender problems. So, as a provision parole officer, dapat nakay mga knowledge. So, psychiatry, mga psychology, dapat kabalo ka. The experience from probation, parole, and judiciary, law, or social work. Naka-experience. Then, mga balaod, dapat kabalo. Then, you should not be a political officer or hold elective office while serving. Di ka political officer or
elective official survey kay basig na kay dipinsaan didto lisod pod. Conclusion, provision emphasize rehabilitation, economy, and human dignity. Provision emphasize og rehabilitation than punishment. Ang economy para mapresuhan, dili kayo guot dito o matabangan po na to ang katong mga first timer nga nakasala, napuy uban nga na kasuhan kay nabintangan ra pod para matabangan nato sila mo nang gikuan ng provision. Human dignity pod. Then provide offenders a second chance while maintaining social stability. Mabang giingon ako nga ang offender gitagan og second chance pamaagi sa community para itong mga pamilya maintaining social stability, katrabaho siya, maka-provide siya og tarong, makakuan siya sa mga family. Then effective administration requires qualified and ethical officers. Effective administration katong ganina nga dapat na jutay legal law nga sundon para natay effective administration. Then requires qualified, dapat kwalipado pud ang mga officer nga mo-guide sa usa ka tawo gikan sa community kay para mabag-o ang usa ka criminal. That's all, and thank you.